6. Ayan, 6 na yan ha. 6 yung case. Agay. Agay. Ala! Ala ka, grabe naman to! Ano nangyari dito guys? Ano yung naubos yung safeguard? 3K? Isa? Ano ba? Gagi itong bots na to, ano yun? What is happening? Aray ko po! Aray ko po! Ala! Gagi naman na yan ah! Why are you crying? Ay! Ay, nakagagawan to ah. Attention 100. Ganun din, 1.5 ang isa. Kapag 5 superior core 1.575 eh. Mas masal to, boss po, mas mahal. Pag enhanced core, meron ako enhanced core eh. Ito, 5. Aray ko po. Gagi ka, gar. Tangina 6, gago. Gagi 6 yun. Tangina. Ganun pa kaalat to? Tangina, bots to. Ano ba meron sa bots na to?